Praise the Lord. Hallelujah. Kumusta ka mo mga igsoon? Ada ako mag-share yung gamay nga pulong na itong nga Ginoo ini nga adlaw nga Martes. Praise God. Adi mo basa ang pulong sa Ginoo. Salmo 3:5. Ang salamin raba na. Pero pwede pa pagtiyagaan. Sa diha Salmo 3:5. Ako'y nahiga at natulog, ako'y nagising sapagkat inalalayan ako ng Panginoon. Praise God, amin surat ni David. Kaya salmo nga nasa niya. Yan iya paghigda, iya nangaturog, nga nakamata. Tungod kay ang Ginoo. Ada iya. Praise God. So mapalad ang tao nga kagabihon ha orasan iya pagkaturog. Nangangaturugod hiya. Tun kami mga tao, labis na gud aton mga ariko. Ngayon bisaan gabi, amoan igpapahulay han lawas. An aton nauna pero diri hira nangangaturog kay ano tungod kay damo an ira mga kabaraka. Ira kinabuhi ira mga plano. Unaanhon nga magmauswagon pa ni ira kinabuhi niya kalibutan. Pero salamat ha aton mga igsoon kay oray naman siguro mga anak ng Ginoo nga sugad ko dito nga ang kagabihon inihimo nga adlaw tungod kay no nagtatrabaho pera mapanuyo nga magmaswagon pagod an ira kinabuhi na kalibutan. Praise God nga salamat ang Ginoo sab kay usa kita nga ang kagabihon nagpapahulay nakapahulay gud kita nangangaturog kita na papahuway ang aton mga lawas sa aton nahuna. Praise God nga nakakamata pa kita pagkaaga tungod kami mga tao gyapon nga kutob ng lahiran ira pagkaturog ang kagabihon pagkabuas diri na nakakamata kay ano kay gikuha na nila kinabuhi aton po nga Dios. So kita maigsuon dako pa na aton chance na aton matagos ang kinabuhi na makaalagad ha Ginoo tungod kay kintutugutan pa kita natong buhay nga Dios nga makamata. Salamatan ta natong buhay nga Dios nga usa kita na susama ka David nga kagabihon nakakapahulay nan nakakamata pa kita pagkabuntag. Kalay ko natong buhay nga Dios. Praise the Lord. Salamat ini nga adlaw nga ginahatagan atong buhay nga Dios na aton mga kinabuhi, aton pa nagagamit sa pagpasidungog, sa pagpasalamat, ang aton buhi ug gamanan nga Dios nga amo Jesus Christ, nga aton personal nga manluwas. Glory to God. Hallelujah.